Ada rasa nak give up turunkan berat badan? Tunggu, tengok video ni dulu. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Coach Shana daripada program Let's Kurus Online. Welcome to the Yaman's channel. Thank you sebab menunggu video kan. Kita ada masalah teknikal sikit. Ada memory card rosak lah, mic tak ada. So terpaksalah bagi korang rindu sekejap kan. Okay, hari ni saya nak cakap tentang give up. Okay. Sebab saya sendiri ada moments dalam journey nak turunkan berat badan ni, akan ada waktu-waktu nak give up dia kan. Bila nampak makanan kegemaran depan mata tu, mulalah nak dengar yang ni ke, nak dengar yang ni ke, kita akan rasa nak give up. Okay. So kenapa saya pilih untuk cerita tentang give up ni? Sebab hari tu dalam group Let's Kurus Online, masa intake Ogos kan, ada seorang ni bertanya dekat dalam group kan. Dia tanya, "Salam, saya nak tanya untuk body type endomorph, ada peluang ke nak kurus? Sejauh mana boleh kurus untuk type endomorph kan?" So ini adalah soalan. Yang best bila kita ada coach ataupun kita ada support group ni, bila kita ada berlaku persoalan-persoalan ni, kita boleh tanya straight away kan. Kalau kita tanya Google, mungkin Google tak nak jawab, panjang sangat soalan ni kan. So yang bestnya kawan-kawan dalam ni, contohnya yang first one, dia cakap dia reply lah daripada situ. Dia kata di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ni daripada Kak Tin kan. Manjada wajada, peribahasa Arab. Siapa berusaha, dia akan mendapatnya. Usaha tangga kejayaan. Trust in yourself. I'm endomorph juga. Bermula dengan 101.8 kg dari bulan Julai. Hari ni dah 96.5 kg. Masya Allah. Maksudnya dalam sebulan tu lebih kurang 5 kg dia turun. Dan is a long way journey to 64 kg, but it has to start somewhere kan. So kalau tak berusaha, macam mana nak tengok resultnya? So sejauh mana boleh kurus depends on sejauh mana kita sanggup berusaha. Tepuk perut tanya selera kan. So ini adalah the first reply. So bayangkan kalau macam kita nak give up dan kita berada di kalangan circle yang macam cakap tak apa, it's okay, I pun pernah melaluinya dulu kan. Sebab tu saya selalu ingatkan, dan saya betul-betul percaya tak ada orang sepanjang lebih 12 tahun saya coach orang turunkan berat badan ni, saya tak pernah jumpa, sekali pun saya tak pernah jumpa orang yang fail, yang gagal nak turunkan berat badan. Tapi saya cuma jumpa orang yang give up. Inilah kenapa orang selalu give up, sebab tak berada, yang first thing first, sebab tak berada dalam circle yang betul. So yang bila soalan ni diajukan, first peserta dah memberikan kata-kata semangat, cakap tak apa, it's okay kan. The second one pula adalah Kak Yati. Okay, so Kak Yati ni sangat-sangat inspired dengan dia, sebab dia ni pada usia 51 tahun tau. Okay, so dia, sebab saya pun baru berjinak-jinak dengan cycling kan. So dia pun menceritakan journey dia. Okay, dia share gambar dia, gambar yang ni. Lepas tu dia cakap untuk adik-adik, akak share transformasi akak untuk motivasi. So dah bersemangat lah diorang ni kan. Lepas tu dia cakap, InsyaAllah adik-adik usaha tangga kejayaan. Akak pernah bambam dan sekarang akak tak mahu lagi dah. Sangat bersyukur dan seronok sangat bila badan dah ringan. Macam-macam aktiviti boleh buat. Masa bambam tak terfikir pun boleh buat semua ni. So dia hantar gambar dia dekat Genting Paris tu kan. So saya pun maksimum sekarang ni saya cycling baru 25 km. Baru bermula kan. So saya memang inspired sangat. Okay. So the first thing kalau you rasa nak give up is get the right circle. Okay. Kenapa suara saya macam tu hari ni kan? Okay, is get the right circle. Berada dekat dalam group yang akan memberi anda motivasi, because progress is the best motivation. So bila you lihat orang lain ada progress dia dan orang lain melalui journey yang sama, you akan rasa motivated sangat. Okay. So itu yang pertama adalah be in the right circle. Okay, yang kedua pula, tips yang kedua adalah outdo yourself. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya journey ni is not about being better than someone else. Okay, bukannya kita kena jadi lebih pandai masak daripada orang lain, lebih eat clean daripada orang lain, lebih rajin workout daripada orang lain. Bukan macam tu. Tapi
the idea is to be better than you used to be yesterday. Maksudnya outdo yourself. Okay. Contohnya kalau macam winners ni kan, dia akan fokus on winning. Okay, contohnya yang swimming ni kan. Okay, so dia akan fokus di hadapan, dia akan fokus matlamat dia, so dia akan fokus on winning. Tetapi kalau losers akan fokus on winners, maksudnya sambil dia menuju ke garis penamat, sambil tu dia lihat orang sebelah, alamak, so dia fokus on winners, dia akan compare diri dia. Okay, so ada dua C. Okay, first is if you compare, you akan down, you akan rasa nak give up. But if you celebrate, maksudnya kalau you nampak ada orang tu berjaya dan you celebrate, cakap kat dia congratulations, tahniah, you feel good about them. So when you celebrate, you akan motivated. When you compare, you akan down. When you celebrate, you akan motivated. So outdo yourself. The only person yang you kena be better than is yourself. Okay, so kalau lah you rasa macam semalam I tak boleh workout langsung, okay, tak apalah, lupakan and focus on today. You have 24 sets, a fresh set of 24 hours. Allah bagi yang baru, 24 jam yang baru. So how you want to make it better today? Macam tu kan. Lama tak bercakap, tersasul je kan. So yang ketiga adalah jangan fokus kepada beratur. Apakah maksud saya ni? Okay, maksud dia adalah kalau contohnya katalah sekarang ni famous apa, air bubble bee ataupun katalah apa yang selalu beratur panjang, key-fry lah contoh kan. So kawan kita mau ajak makan, Ana jom makan key-fry. Saya cakap tak nak lah, beratur panjang. Lepas tu dia cakap tak lah, jom lah makan key-fry. Tu saya cakap tak nak, beratur panjang, jom lah makan key-fry. Tak nak lah beratur panjang, malas. So apa yang saya fokus sebenarnya? Saya fokus on the struggles, tapi saya tak fokus kepada apa yang saya betul-betul nak tu. So contohnya, tapi sekarang kan ada banyak kan, GrabFood, ada Food Panda. Tak semestinya kita kena beratur panjang tu. Kita can order online and boleh still enjoy makanan tu, ataupun kita boleh book earlier. So sama juga macam nak turunkan berat badan ni, ataupun nak bersenam. Macam hari tu saya pergi jogging kan. Saya ni memanglah manusia paling tak suka jogging. Saya rasa bercinta sangat nak pergi jogging tu. Tapi kerana suami, aku turutkan. Macam tu lah, suami saya suka. Saya ni jenis suka yang Zumba, ada music, macam move to the beat kan. So waktu tu saya rasa macam alamak kan. So masa sambil turun bawah tu kan, jogging tu, sambil tu dalam hati saya macam tak suka jogging. So yang saya zikirkan adalah the struggle. Tapi kan lepas tu saya terus teringat cerita tentang beratur ni. Aku nak fokus line yang panjang ni ke aku nak fokus result yang akan aku dapat? So immediately saya terus sambil berlari tu sempat self talk kat diri sendiri kan. So masa tu saya terus tukar mindset saya. Saya terus fikir, aku tak nak fokus on line yang panjang, aku nak fokus on result. So saya terus imagine perut yang kempis, ada pusat, ada line kat tepi tu kan. Macam Jessica Alba ke Jennifer Lopez gitulah kan. So saya fokus on tu sebab saya memang saya punya goal adalah nak reshapekan perut. So bila saya immediately change my mindset kepada focusing on the result, saya fokus gambar perut tu, saya macam rasa saya tengah on track towards my goal. Saya rasa saya macam running towards my goal. Saya rasa seronok sangat masa tu. Okay, so apakah tips yang ketiga ni? Jangan fokus on the line yang beratur panjang tu. Change you punya focus. Instead of focusing on the struggle, fokus kepada result apa yang kita nak. Okay, so contohnya kalau kita nak turun berat badan, janganlah fokus kepada tak boleh makan ni lah, tak boleh makan tu lah, kena minum air banyak lah, apalah kan. So kita akan rasa kita buat something ni adalah hukuman kepada diri. Ingat tau, perubahan adalah hadiah, bukannya hukuman. So just keep on moving, keep on doing it over and 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 over again sampai you dapat result. Okay, so that is tips number 3. Okay, kalau macam tadi saya share tentang Kak Yati kan, di usia 51 tahun still boleh dapatkan the best version of herself. Dan ni saya nak cerita pula tentang Dia. Okay, Dia ni tentang Dia. Bukan tentang dia, tapi tentang Dia, Umi Dia. Okay, so insyaAllah doakan Dia ni akan menjadi next head coach. Dia akan buat program under Let's Cruise Online juga, tapi mungkin program dia nama Let's Fit with Dia ke
kan. So sebelum ni since form 4 lagi dia struggle untuk turunkan berat badan. Dia cakap pernah jatuh sakit, nak solat pun susah, tapi nobody knows kan. Dia menangis but nobody knows. So Alhamdulillah, bila dia jumpa program Let's Cruise online, dia macam dapat sinar harapan baru lah. Ada gang semua kan. So now total loss dia dah 12 kg. So sebenarnya tak kisahlah umur kita berapa ke, apa background kita ke, kita pernah turun ke tak pernah turun ke kan. Nak turun banyak ataupun nak turun sikit. But most importantly adalah give it a try. Sometimes kalau we keep doing the same thing over and over again and then we hope for a different result, but kata Albert Einstein, it is insanity. Insanity is doing the same thing but expecting different result. Kalau dah tahu kita diet seorang-seorang tu selalu ke laut, kenalah find support. Kalau tahu kita ni jenis macam kalau pantang nampak, selalu orang pantang tak boleh makan sotong kan, kita ni pantang nampak. So pastikanlah fridge kita tu bersih daripada yang lawa-lawa, pastikan lebih banyak buah macam tu kan. So basically saya selalu cakap dekat dalam saya selalu cakap dalam program saya Let's Cruise Online, ataupun dengan orang-orang yang bertanya tentang program kan, saya selalu cakap yang saya tak promote penurunan yang laju. Saya provide platform untuk you turun berat dengan ilmu, you turun berat dengan happy, you turun berat dengan satu support system yang sangat best. Okay, so because this is a lifelong battle struggle, sampai bila-bila pun kita kena stay healthy. Okay, so the last tips I want to share adalah jangan target untuk turun 5 kg, ataupun jangan target untuk turun 10 kg, tapi target untuk dapat beridea. Kenapa? Sebab kalau kita target untuk dapat certain weight, ataupun kita nak turun just because of ada konvo, ada kenduri kahwin, raya ke apa kan, so sangat-sangat mudah untuk kita bounce back. Sebab kita punya blueprint ataupun kita punya target kita sampai 5 ke 10 kg tu saja. So of course kita punya effort pun kita buat tu temporary. Kita akan minum air yang cukup temporary, kita akan kawal makan temporary, kita akan puluh nak workout pun temporary. So temporary action, temporary result. Okay, tapi kalau you focus on long term action, insyaAllah long term result. So kalau anda kat luar sana tu kan, if you kat luar sana tu ada rasa nak give up, tarik nafas sekejap, nak lumba dengan siapa sebenarnya kan. Kadang-kadang kita ni, sebab tadilah saya cakap suka compare, kita nak lumba dengan siapa sebenarnya. Lepas tu kita nak buat ini sampai bila-bila. So jangan rush, jangan kelang kabut nak cepat dapat result kan. Bila kita expect result tu naik berat badan pun ambil masa. Lepas tu nak expect turun sebulan 20 kg, tak boleh lah. Okay, so give yourself time, find the right support group, find your coach, and outdo yourself. Focus on yourself. Be better than you are 1% better daripada yesterday. Okay, so I hope every time kalau rasa nak give up, ingatlah saya, because I will be your silent cheerleader. Walaupun kita tak pernah berjumpa, but remember I will support you. Okay, so take care and thank you for watching. Don't forget to subscribe and share this video to all your loved ones. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Bye.